आप देखिपे केते सुंदर देखा कलरफुल व्हाइट कौन व्हाइट आउ ग्रीन आउ रेड रा मिक्सटा तो बाबा पूरा कहते बहुत टेस्ट बोली खिचड़ा मस्त है ना। हाँ बहुत दिन पर खिया हो बढ़िया है। हाय सांग मैंने गुड मॉर्निंग आप सब केमती अच्छे आशा करछि आपने भले थे आम ही भले अच्छे तो आउटे नुआ ब्लॉग सहित मैंने आसी आपन पाखक तो ब्लॉग में बनी रुहतु फर्स्ट लास्ट में वॉच करते केमती लगे कमेंट से निश्चय जानवे भल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबे। आज की बार आज हूँ बुधवार आज बुधवार आज हूँ बुधवार तापर कहूना तू एमती मुहटा कम बनइलु कौनटा जो कौन गोटे जमीक 1 लाख टका खाईगला मुझे कहबी अलग कौन खाइला भाया मुह बनैला बोली टोटाली गोबर कहीं गोबर अलग ही मुझे कहीपरि गोबर आउ कहल तू गंधिया भाया मुहटा बनइलु से मुझे कौन है बोली कौन है मो आज ठंडा है तो माने बाटर कथा बाहर एड़ा पूरा काटुले दर्द ही सुखी सकाळ सुखी जाइए ओदा कर रखी तंटे ओदा कपड़ा पकई नाई पानी फाणी पी पाई रखी। अच्छा तो बर्तमान चली तो वर्षा पाग श्रावण मसरे वर्षा पाग चली आपण मैंने भावे केते वर्षा है कहे आम ये भुवनेश्वर बुड़िया उपर आ कि अवस्था नहीं जो मैंने पानी पूरा भल से जमा होगला वर्षा ही तो टाइम केतना लानी टाइम आसिक होगला 10टा तो चलते आज देखिए कौन कौन आम करुचे तो चलते जीवा। सो मु पड़े आसी फाइनली किचन को किचन चिकेन जोटा खबा बिरयानी किंतु एटा मोर भ्रम धारणा भ्रांत धारणा कारण दीदी ये छड़ौची चिंगुड़ी कुआ खाई रु धरिक आनी मु कहि दूची तू मुंड खाने समस्त मु कहि दूची सकाळु सकाळु जाइतला कुआ खाई मोटी आ से चिंगुड़ी धरिक आनीची जाल पकेकी ना बंसी कटर नहीं जाल पकई बंसी कटा गोटे गोटे बंसी कटा आसवे खाया का तू बंसी कटा धरते एई मानक आस्तिला जे पानी छटपटाई किना पळैला मुंड दी फड़ाई पानी कुआ भलिया काले बुड़ी के यदि चिंगुड़ी मुंडी धरिक आस्तु पाटर धरिक ना सेइथे तो तू आ एत कहानी सुनानी समस्त को समस्त सुनी सुनी ना बोर हे गले तो देखि पड़थे एटा होची चिंगुड़ी जोटा कि आपण मन तो जानन थे केबे देखि नथियो चिंगुड़ी जोटा कि मोटी धरिक आंची कुआ खाई ए सब एई साइज नथिला या से तो एई सब माछी पड़थिला कि बार मुंड नै से देहटा खाई दे के आइला कच्चा चोबे दे कि ना नहीं देहटा को थोई दे कि ना आसी जो खाई दे के आइला थोई दे के धरिक आइची थोई दे के आसी सेती मुंड थोई दे कि ना मुंड नै के आसी देहटा को थोई दे के आसी आपण मन तो केबे खाई नथिबे देखि नथिबे कि धरि भी नथिबे ए माते जानते कि आपण को माछ एटा हां को माछ दीटा मुंड जो कि फड़ाई ना अछि मालुडा भेजा उडालो दीदी सइला मु एबे कहबी कि लागला एना मु किछ कहि परबी ना आज्ञा मैडम आ किछ कहिया अछि कि यस कहि देबी आपनकर नै कोन ना मु कोन सर कोन तो देखि पड़थिबे चिंगुड़ीटा थिला मोर खाइबा जो आज टिके प्लानिंग जे मुझे चिंगुड़ी टिके खाइबे चले चिंगुड़ी सेइतबे आ मां कहले टिके परिया अछि दीदी जेंति पठेइछि देखैथिली आ टिके छिंचड़ा करिया पे दीटा मुंड निया अणा हेइछि आ से मुंड धोइछु मोटी धोई देइछि कौन कला ना आसिक अधा टिके ना अधा किछिरा चिंगुड़ीर मुंड छड़े देकी ना छड़ा छड़ी कर देकी ना पळैछि मु कहली बा छड़ा ही थुआइछि ना कहछि मु किछिरा छड़ाई दिली आ ता देर पानी पके देइछि म खोजी सब फोड़ी देले मो से थोड़ी पळैली कागी खोजी कि ना सेठू मु एडी छड़ा छड़ी करछि चिंगुड़ी हमरा सफा सुतरा करूछि ता से निसोड़ टिकी दे जान पेबी कि समानकर मुंड अछि तो निसोड़ा भी छड़ेइनु किछ नै मुंड छड़ेइ निसो छड़ेइ पारिलिनि बा आ निसोड़ा कोन खाइबु बोल निसोड़ तो छड़ेइ देखि तो मैं निसोड़ के निसो टेकी देली देखे ता कहबा ऐसा निसो टेकी देली किंतु से मुंड छड़े देछि कि निसोड़ा को छड़ेइ अरे मुंड थाओ आखिरा भल लै खाइबा तू समस्त आखी खाइ जा हला तू समस्त आखी खाइ जा मोर छड़ेइ देखियो केते सुंदरिया मुंडडा अछि एला मुंड दिखड कर दो सो आज माछ चिंगुड़ी माछ कोन बनेबू किछ नै नॉर्मल चिंगुड़ी माछ रोही हां चिंगुड़ी माछरे रोही तरकारी आपण माने के बनै छथि के बनै नथि के बनै नथि मु बनेबे चिंगुड़ी माछ रोही तरकारी चिंगुड़ी माछरे मु रोही तरकारी बनै रोही झोल यस के लाज लागिया कथा यस कहू चिंगुड़ी तो माछ तो बहुत सा धरि के आंती जदी चाहबो तो बिरयानी भी बनै परिबो ना मोर एते मूड नै बन्या को मैं बिरयानी अरे बिरयानी मसला सब थुआ आइछ ना हां आउ कहानी सुना से वो काम थे कहे हमें एक्सपायर हेबा पूर्व हमको यूज कर दे तो चलो तो दीदी दई चली तार काम रे बेस समय हम सहित रहिले आपण माने पागल होई जिवे
जो एक्चुअली माने जो हमर मैडम अछंती तांका तो सुनले आपन मुंड पूरा घबरै जो से चला हाँ तो मो समस्त जस्टिफाई कथा कुए तो से रहा कथा ना तो से कहीं रहा कथा ना पत्र नाही बोले विष विष खाई परबी तू अलग किसी भी खाई पारिबु निज पनिशमेंट देबाक चाहूँ ताले ସେଇଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଉ चिंगुड़ी खाऊ ये बाबा माँ ताकर बसी से रसुण छुआछुड़ी कर कौन डिस्कसन भी चलती पूरा बाबा को फोन कर बने किसी नाई मु कहूली कौन कथबार्ता हो से पचारूली बोर इच्छा थी आज छिचड़ा खायापे छिंचड़ा ना छिचड़ा ना कौन कहती से मुंड को जो ये करते मुंड घाट हाँ तो बाबा माँ सौदा पदा नहीं बस पड़ते गरम बहुत जोर गरम लगुच पाग बढ़िया होती किंतु फिर भी गरम लगुच से सांग मैंने जमीक देखिपार दीदी सब जाक मैरिनेट कर रखी हलदी लंका गुंड आउ लुण पकई लंका गुंड अवश्य पड़ी खाली लुण आउ हलदी पकईकिना मैरिनेट कर रखी तापर ये मसला भी रेडी कराऊँगी आउे से कौन कम कर बाबा आमर छात उपर होइथिबा पोई को काटुचन आ एटा सत्य कथा चिंगुड़ी कौन करबा जो आलू पके के झोଳ करबा ना जन्नी पकेबा जनी जन्नी पके करिया हां जन्नी पके करबी हां से बाबा आमर सब धरिक बस पड़े छिचड़ा पाइकिना देखि पारथिबे पूरा ताजा ताजा पोई छिचड़ा हवा ପାଇଁ बाबा एडी काटिया ପାଇଁ बस पड़छेंती बैगण पोटल कांकड़ जोटा मत भल लगे यहाँ गोटे जिन जह्नी आलू अधा तो पीस पीस कर रखते आमर बर्तमान जह्नी गुड़ा चलती तीनटा এই তিনটা যদি আমরা চিংগুড়িরে পড়ে সব চিংগুড়ি করিবিনি জমিরে ভঙ্গা নথিলা দেলো दिया মা তার কেতে টেনশন ভঙ্গা ଗୋଟେ জমি ଥିଲା ତାକୁ ଦେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଛି ଅଲରେଡି କାଟୁଛନ୍ତି ଛିଞ୍ଚବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମର ଯାହା ପରିବା ସେଟା କରା ହଉଛି ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଟିକେ ନାହିଁ କଖାରୁ ଟିକେ ଭଣ୍ଡା ଟିକେ ତ ମିଳିଲାନି ଆଉ ଏଇଟା ତ ମୁଣ୍ଡ କୁଟିରେ ताजा ताजा पूरा बाड़ी रे हेइथिला सेही जह्नी तोड़िक नहीं के आसी मु सो बाबा तो कटाकटी चलती आम आसवा किचन को जो दीदी भी कटाकटी कर कौन कटाकटी कर ଏଇଠି ମୁଁ ମସଲା ପାଇଁ ରେଡି ରେଡି କରୁଛି ଆଉ ଏତିକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି ଏତେ ସାରା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମର ଜହ୍ନିରେ ମିଶିବନି ଅଧା ରଖିଦେବା ଆଳୁ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ ହବ ଏବେ ହବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ହେଲେ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଦେବା ପୁଣି ରାତିରେ ଫେରେ ରାତି ପାଇଁ ଦରକାର ରାତିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ଝୋଳ କରିବି ଯଦି ରାତିରେ ରହିଲେ ରାତିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ଝୋଳ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖାଲି ଏତିକି ତ ୟା ପାଇଁ ତ ସବୁ ସମାନ ମସଲା ଜିରା ପାଇଁ देखिए अदा रसुण नहीं धनिया जीरा जीरा फुला जीरा जीरा अल्प धनिया अल्प जीरा बस बाटिदेवा देखिपे मसला मसली बाटिकी रेडी करदे लंका और हलदी पूरा मिक्स करके बाटी देती पूरा भलसे दीटा तरकारी चिंगुड़ी भी भाजीदवा दीदी चलती चिंगुड़ी भजा आम देखी मसला थुआई आकु कौन रखीचु ओहो ये छकु सेदिन अल्प रखी तो बड़ दीदी कहला छतु को जह्नी सहित मिसई कले भारी भल लगे खाए छतु जह्नी सहित मिसे भल लगे खाए तो मुझे अल्प रखी जह्नी सहित चिंगुड़ी जह्नी चिंगुड़ी कर भी आकु ही पकेबी टुकु 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 होची बादाम रहिला बढ़िया चिंतड़ा गोटे अच्छी ना देखी पार्थे मु जो आनी से मशरूम को दीदी एपर्तन रखी हाँ तू आनी भूल क्षमा करिए मैडम क्षमा क्षमा मु करी चलते काटिदेवा दीदी पूरा को छन छन कर भाजी देती गोटे पाटे पकई देलु भल लगे लुण ना भल लगे दौन छुटा दे छुटा छुट भल लगे जह्नी भाजुची
ଜହ୍ନି ଭାଜୁଛୁ ୟୁନିକ୍ ରେସିପିଟା ବନଉଛି ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବାଲା ରେସିପି। ଆଜ୍ଞା ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଚୁଟି ଗୋଟେ ଦେଇଦେ ପାଟିରେ ପକେଇଦେ ଦଉନୁ ଏମିତି କଣ ଗନ୍ଧୁଳ ହଉଛି ବା ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲେ ମୁଁ ଥୋଡି ନା ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି କିଣିକି ଆଣିଛି ସରି ଧରିକି ଆଣିଛି ଫାଇନାଲି ସତ କଥା ବାହାରିଲା। ଆଜି କିଣା କିଣି ଆଜି ବହୁତ ସାରା ପନିପରିବା ଆସିଲା ତ ସେଇଠି ମୁଁ କହିଦେଲି ଭୁଲରେ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା ନା କି ମୁଁ ଇଏ କରିଛି ଜାଲ ଜାଣିପାରିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ହେଲା ଝୁଟ ବୋଲେ ବେକ ମୋଡ଼ି ହୁଏ ଚାଲ ଗୋଟେ ପାଟି ପକେଇ ଜଲ୍ଦି ମୁଣ୍ଡ ବାଲା ସେ ବି ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ବସ ହେଲା ଇଏ ଦେଲୁ ଖାଉ ଭଲଟା ଭଲଟା ଜମା ଗାଳି କରିବେନି ହେଲା ଜମା ଗାଳି କରିବେନି ମୋଟିକି କିଏ ସୁଧରିବନି ହେଲା ମୁଁ ବି ସୁଧୁରିନି ହେଲା କିଚେନରେ ଖାଆନ୍ତିନି କିଚେନ ଖାଆନ୍ତି କି ଗଲା ଖାଆନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିବୁ ଯେ କିଚେନରେ ବସିକି ଖାଇବୁ ରୋଷେଇ କରିବୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ କରିବୁ ନା ନାହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଫ୍ ମାନେ ସେମିତି କାମ କରନ୍ତି ବଡ଼ ସେଭ୍ କରନ୍ତି ଯେ ତୁ କରିପାରିବୁନି ତତେ ଆଲାଉନି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହଁ ମୋର ତ କାମ ହିଁ ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମୋର କାମ ହିଁ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଏଇଠି ବୁଝ ଦେବା ହେଇକିନା ବସ ଆଉ ୟାକୁ ମୋର ହେଇଗଲା ବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି କହିବି ଛିଞ୍ଚଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଭାଜିଦେବି ମୁଣ୍ଡ ମା ବଢ଼ିଆ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା କରନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ କିଚେନରେ ବସିଲା ଦିନଠୁ ବାବା ମା କିଛି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥର ତାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଜି ତ ମା କରିବେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଏବେଠୁ ମୁଁ କରି ଆସିଲିଣି ମୋ ହାତରୁ ଖାଇଲେ କିନା ସେମାନେ ଆଉ ନିଜେ କରନ୍ତି କାରଣ ବାବା ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଆମର ମା ଆମର ମାଛ ରେସିପି ମସ୍ତ କରନ୍ତି ଛୋଟବେଳେ ମା ହାତରୁ ଆମେ ମାଛ ଖାଇକି ଆସିଛୁ ବାବାଙ୍କ ହାତରୁ ଆମେ ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ଖାଇକି ଆସିଛୁ ବାବା ମଟନ୍ ଏଗୁলো ବନାଯାଏ କଙ୍କଡ଼ା ବି ଆଉ ସେ ଯୋଉ କଣ କହ ସେଟାକୁ ଓଲ ତରକାରୀ ସେଇଟା ତ ବାବାଙ୍କର ଇଏ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ସେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡିସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଉ ଏଇଠି ସେ ନେଇକି ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବସି ବସିକିନା ଗେଳୁଛି ଏମିତି ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇକି ରଖେନି ସେଇଥିପାଇଁ ସେପଟେ ମାନେ ସେଇଠି ବସି ବସି ବିଲେଇ ଭଳିଆ ଧରିକିନା ଗେଳୁଥିବ କିଛି କାମ ନାହିଁ ମୋର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛି ଜହ୍ନି ପୁରା ଭଲସେ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ଭାଜିକି ସିଝେଇବା ବେଶୀ ସମୟ ତ ଲାଗେନି ସିଝେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା କଷ୍ଟଟା ଲୋକେ ଫଳ ବି ଖାଇପାରିବେନି ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତୁ କଷ୍ଟ କରିଛୁ କି ନ କରିଛୁ ଆପଣ ରାତି 2ଟା ବେଳେ ଯାଇକିନା ମୁଁ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ପାଖରେ ବସୁଥିଲି ଯୋଉମାନେ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଦିଟା ସେ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ପାଖରେ ବସିଲା କାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କାଢ଼ିବା ନହେଲେ ଆମର ଇଏ ପୋଡ଼ିଯିବ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଢ଼ି ଦେଇଛି ଏବେ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ କିଛି ପକେଇବାର ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମସଲା ପଡ଼ିବ ଏବେ ଆମର ଏଠି ସବୁ ତ ଏଇଠି ବଟାବଟି ହେଇଛି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପକେଇବାର ନାହିଁ ମସଲାକୁ ଖାଉନୁ ତାକୁ ଖାଇବୁ ଖାଇ ଦେଖିଆ ଖା କେତେ ତୋର ହିମ୍ମତ ଅଛି ତୁ ତାକୁ ଖାନି ବେ ସେଟା ଅଳ୍ପ ଅଛି ତାକୁ ଖାନି ସେ ଜହ୍ନି ଖାଇବ ଯଦି ଖା ଦେ ଲୁଣ ଦେ ଖାଲି ଖାଇବ ହେଲା ପିଲାଟା କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆମର ହେଇଯାଇଛି କଷି ଏବେ ଆମେ ଦେବା ଆକୁ ପକେଇ ମାଲୋ କେତେ ଗରମ ଅଛି ପକେଇଦବା ଟି ଛତୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ପକେଇଦବା ଛତୁ ପଡ଼ିଲା ଛତୁ ଏ ଛତୁ ଗୁଡ଼ା ମତେ ପାସ୍ତା ଟାଇପ୍ ଦେଖା ହଉଛି ପକେଇଦବା ଲାଗେନି ପାସ୍ତା ଟାଇପ୍ର ସେଇଟା ତୁ ଖାଇସାରିଲୁଣି ବାବା ଜାଣିଛୁ ଥୋଇଆ ମାନେ ବିଲେଇ ପାଖରେ ଥୋଇଆ ମାନେ କେତେବେଳେ ଯେ ଉଠି ଆଠି ଖାଇ ଦେଇଥିବ କି ଜଣା ନାହିଁ ତ ଇଏ ଆମର ଟିକେ କଷା ହେଇଗଲା ଏବେ ପକେଇଦବା ଆମର ଜହ୍ନି ଗୁଡ଼ାକୁ ବ୍ଲେସ୍ ମି ମତେ କେହି କହିବେନି ମୁଁ ନିଜେ କରିଦେଉଛି ବ୍ଲେସ୍ ମି ବୁଢ଼ୀଟେ ଏଇଟା ଦିଦି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବୁଢ଼ୀ କରନି ମତେ देखी पारुची बे हमारी तो हरा भरा कबाब सब बने दे देकिना मसला कषि हो चिंगुड़ी छोट छोट ही अच्छा हाँ पड़े बोली आ जल्दी हेल्ले तू खाइबू बोली ये से मो पेट भी गुड़ गुड़ है यार अधा लाल पेट सब खराब हो जाऊँ हाँ हाँ लोभी लोभी कोटी सियाड़ी टाइल पानी देखिपे आम के भल से पूरा कषि होगा कषिरा सुजाई पकईदे आम चिंगुड़ी आपको दिए कषिदबा अधा अधी कम्प्लीट होगा आम रेसीपी पानी पकईदबा पूरा भलसे कषि कषिकिना दे मसला पानी जो बाटी रखी मुझे कहली
ଏବେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ତାପରେ ଖାଇଦେବା। ଖାଲି ତ ଖାଇବ ହେଲା ଆଉ ପିଲାଟା କ'ଣ କାମ ଆର। ଆଉ ଖାଇନଥାନ୍ତୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଜାଣିପାରୁନ ବୋଧେ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କଲରଫୁଲ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ'ଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ରେଡ୍ର ମିକ୍ସଟା ପାଇଲା। ଆମେ ଏଇଠି ଖାଲି କଢ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛେ। ଏବେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଖାଲି କଢ଼େଇ କ'ଣ ବସେଇଛି ମୁଣ୍ଡଟା ଭାଜିବା। ଭାଜି ଖାଇଦେବି ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଉଛୁ ମାନେ ତୁ କହିଯାଉଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବହୁତ ବଟିଆ ଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଚ୍ଛା 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 ଖାଲି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡଟା ଭାଜି ଦଉଛି ତାପରେ ମା ଆମର କରିବେ। ଓକେ ଫାଇନାଲି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇଛି ଆମର କଢ଼େଇ ତେଲ ତତଲା ତେଲ କଢ଼େଇ। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକିନା ଆଇଲି ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ଦିଦି ତ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାନି। ମାଆଙ୍କର ମୋର ବସିକି ସେଓ ଖାଉ ଖୁଆଇଦେଲୁ ବା ଖୁଆଇଦେଲୁ ମାଠି ବସି ଖାଉଥିବି ତାପରେ ଲଗେଇ ଦେଇକିନା ମନା କଲୁ କହିଲା ପରେ କଳେ ବର୍ଷକୁ ପରେ ଆଇଲୁ ରୁଟି ରୁଟିକିନା ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ ଟିଭି ଦେଖିକିନା ଡ୍ରିମ୍ ଗାର୍ଲ 2 ଦେଖିକି। ଦେଖ ଟାଇମ୍ ମାରିକି ଯାଉଛୁ। ଦେଖିପାରୁଛୁ ଦିଦି ଏତେ ବେଡିମିତେ ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖୁଟୁରୁ କରିଦେଲା। ପାପ ଲାଗିବ ଭୟଙ୍କର ପାପ ଲାଗିବ। ଗୋଟା ଛିଞ୍ଚଡା ପକେଇକି ଖାଇବୁ ସେଟା ପରେ ହିଁ ଥାନ୍ତା। ପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗା କରିଦେବି ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଯିବ କାଢ଼ିଦେବା ସରିଲା କଥା। ଆଉ ସେ ମାଛରେ ଯୋଉ ଅଏଲଟା ରହିଲା ସେଇଟା ତ ପରିବା ଭାଜିକି କରିବୁ ତ ଫ୍ଲେଭରଟା ଆହୁରି ଭଲସେ ଲାଗିବ। ये है आज का अमूल का नुस्खा। ना अमूल नुहे ये मेरा नुस्खा है। अमूल का चाहिए अमूल को मैं ये देवी सेव देवी। ओके रिपोर्टे प्राय तो भाजी हे गलानी तो नहीं भलसे भाजी ହେଇଛି ଏବେ କାଢିଦେବା ପରିବା ଦେଇକି ସବୁ ଭାଜିଦେବା। बट हम हरा भरा सब पनीपरिया एबे जाउची खाए हेरा गेट लॉस्ट ही सला परे मो माँ आसी एंट्री करचती ताकर प्राय टेस्टी वाला रेसिपी जहाँ कहती कौन छिचड़ा देखी पार्थे माँ पूरा सब जिन अलरेडी कर सारी मसला फसला दे सारानी मुंड फुंड पकई सारानी मुझे पड़ी किस समय खाईकिना आज पारे सरी सांग मैंने देखी पारे माँ का रेसिपीटा बास्ना तो बढ़िया होउची। पानी दिया तापरे एबे कोन करा अब ए घुड़े देबा। अच्छा घुड़े देला परे से ए जीवो सिचेरा सिजी गला परे तापरे रेडी टू खाइबा पई। हां ओके माँ एबे गोई रे चंदी किसा पर हमें देखिबा केमिति हेइची बोर रेसिपीटा वासना तो एक लाख आ एई की दीदी रा रेसिपी क्या रेसिपी देखिपे ओभरअली कम्प्लीट हो गला रखीद ना कह खाईदेला पूरा किचन अच्छा देखिए चेक कर हां देखे हेगलानी हां हेगला तरकारी हेगला टेस्टी यम्मी यम्मी बढ़िया वासना भी होची देखि पते किते सुंदर खाऊ खाइबा जमिबो हां तो देखी पारे समस्ते बसी पड़छु ये खायापाई माने समस्या ना आम तो 4 जन आई भात ये चिंगुड़ी तरकारी जब यहीटा कौन छतु आनी माँ को हाथर छिंचड़ा खाऊँ भारी चलतु खाइबा। बाबा माँ बस पड़े खायापाई दीदी बस पड़ी खायापाई माँ केन लगुच खाइबा आ कोटा सब बेसी भल लगुच तू जानती हाँ दीदा भल लगे बाबा तुम कोटा बेसी भल लगे दीदा देख ये तो बहुत बार कहबेनी बाबा किछ कहबेनी सी एमती भारी गपी एमती पचारे किछ आंसर देबेनी तेणु तू मत देखा बाबा से देखा कहते बढ़िया लगे बाबा को टेस्ट कर कहबे ना
ତ ବାବା ଖାଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ଲୋ ଏଇଟାକୁ ପୋଇ ପୋଇ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ହଁ ତ ଦିଦି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବଳେଇ ଦେଇଛି ଆମର ପୋଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋଉ ବନେଇ ସେ ଡିଶ୍ଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାରିଫ କରିବ ତମେ କାହିଁ ଝିଅ ତାରିଫ କରିବ କି ନାଇଁ ସେ ତ କରନ୍ତିନି ଆଉ ତ ସେଟା ବି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି କେଁ ଲାଗିଲା ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ହେଇଛି ଛତୁ ଆଉ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବାବା ପୁରା କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇ ପକେଇଲା ଲୋ ଖାଇ ପକେଇଲା ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ମସ୍ତ ହେଇଛି ନା ହଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖିଆ ହଉଛି ବଢିଆ ହେଇଛି